समस्त को नमस्कार शुभ संध्या आपण समस्त को सुस्वागतम आज लाइफ चेंजिंग सेशन को मु बापुनी सामल विषहरी आयुर्वेद परिवार तरफ आपण को आज लाइफ चेंजिंग सेशन रे वेलकम करुचे। फ्रेंड्स आमे समस्त जानिचे आज प्रोग्राम आज लाइव सेशन एक स्वतंत्र प्रोग्राम। आमे समस्ते छोट बड़ू प्रत्येक प्रार्थना पूर्वर गुरुदेवंकर वंदना करि थाउ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभे नमो। गुरु होचंदी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर अवतार। गुरु गु कहिले अंधार रु कहिले आलोक। अंधार रु जे आलोक को अंधार जीवन रे जे प्रदीप प्रज्वलन करती अंधारू नहीं आलोक दुनिया रे पहुंचे दियंती से होचंदी गुरुदेव। आज आम मान समस्त परम सौभाग्य आज एमती एक वेबिनार रे एमती एक लाइफ चेंजिंग सेशन रे आमे माने समस्ते जोग देइछे। आमको निहाती किसी शिखापी मिल विषहरी आयुर्वेद परिवार जेतबले स्टार्ट हैला जो महान व्यक्तित्व हाथ रे जहाँ आशीर्वाद जहाँ कल्याण नहीं आमे आज आम टीम आज आगू को बढ़ुची से महान व्यक्तित्व आज आम सहित अच्छी। आज एक स्वतंत्र टॉपिक ऑर्गेनाइज करा जाइछि। गोटे भल परिवार रे गोटे आदर्श परिवार रे विस्तृत भाव आज गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव आज आपण मानकु निश्चिंत रूपे आपण मानकु ए जो अध घंटार लाइफ चेंजिंग सेशन रहिबो निश्चिंत रूपे आपण बहुत जिनस कहिबे। मु खाली एतिकी कहिबी भल मनुष्यटी हवा पाई भल पुओटी हवा पाई भल भाईटी हवा पाई भल बापाटी हवा पाई भल माटी हवा पाई भल भौनीटी हवा पाई मनुष्य को जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छी से जो अंधार जीवन रे आमे आज निजको रखीचे से आलोक जीवन बा आम अंधार जीवन रे आलोक प्रदीप प्रज्वलन करने पाई आम सहित उपस्थित अच्छी आउ कहीं नुहति आम समस्तंकर सम्मानीय गुरुदेव जे कि आज केवल जगतसिंहपुर जिला नुहे केवल ओडिशा नुहे सारा भारत वर्ष रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसंती। एते बड़ व्यक्तित्व जहाँ बाबद रे तुलना करिवार मोर कोनसी योग्यता नहीं कहले भूल होबनी। आज लक्ष लक्ष लोक जहाँ को फॉलो करुचंती ओडिशा सरकार तरफ जहाँ को डॉक्टरेट उपाधि मिली आयुर्वेद उपरे सरला महाभारत उपरे अध्यापक जीवन रु आध्यात्मिक जीवन एवं भारतर कोण अनुकोण रे आज जहाँ प्रेरणा रे परिवार लोक माने जीवन यापन करुचंती। तो सेपरी महान व्यक्तित्व आज एक सुंदर टॉपिक को आनी आपण सामना रे आज आम समस्त सामना रे से टॉपिक को आमे आज उपस्थापन करिवे। आउ डेरी करवानी समय अतिबाहित हो जाइछि। बता पूर्वर आपको किसी सूचना देवाक चाहूँगी। बर्तमान आम यूट्यूब लाइव चली विषहरी आयुर्वेद यूट्यूब चैनल रे ए लिंक मध्य आमे आपण मानकु शेयर कर देइछु। आपण ए लिंक को अन्य मानकु शेयर करबा स्टार्ट करंतु। ता सहित ये लाइव मध्य रेकॉर्डिंग चली परवर्ती समय रे और रेकॉर्डिंग मध्य आम चैनल रे पाइबे। तो फ्रेंड्स जेते सारा बंधु ये उपस्थित अच्छी चलतु समस्ते परम पूज्य गुरुदेव महोदय को आम इनवाइट करवा। तो मु स्वागत करने को चाहिए रेस्पेक्टेड डॉक्टर श्रुति सागर सरस्वती महाराज। तो मु चाहिए गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव।
गुरुदेव मो वॉइस ऑडिबल होची आपण निजको अनम्यूट करि परिबे। ठीक अछि। गुरुदेव ओवर टू यू गुरुदेव आपण एबे प्रोग्राम को कंटिन्यू करन। प्रणाम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नीलानंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नन्दनं वासुदेवस्य नन्दगोप विवर्धनम् देवकी नन्दनं वन्दे यशोदानन्दनं हरि यशोदानन्दनं हरि। त्वं यद्वारा प्रेषितमज्ञानं यद्वारा गृहीतं तत्त्वं यस्मिन् पदे समर्पितं सद्गुरु नमामि। सद्गुरु नमामि। ओम श्री श्री जगतनाथ जगन्नाथ कालिया शांत चक्का डोलिया नीला चलिया कांच मालिया चरणार भितर अनंत कोटि प्रणाम। जगतनाथ जगन्नाथ सहित वासुदेव चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। विषहरी आयुर्वेद ग्रुप ये कार्यक्रम को जो मैंने आयोजन कर जो ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली कार्यक्रम में भाग नहीं श्रद्धापूर्वक जो मैंने कार्यक्रम को श्रवण करुछंती एवं श्रवण कराइबार सहयोग करुछंती। यह सहित ये आयोजक मंडल जो लक्ष्य अच्छी समाज संस्कार निमंते यही कार्यक्रम प्रचार प्रसार करुछंती जो सहयोगी बंधु माने समस्त को वासुदेव ज्ञान रे बार बार प्रणाम करुची। हे ठाकुरे हे वासुदेव समस्त कल्याण करंतु आनंद रे रखंतु यह सहित समस्त लक्ष्य को परिपूर्ण करंतु। विद्यार्थी की विद्या दियंतु धनार्थी की धन दियंतु ज्ञानार्थी की ज्ञान दियंतु आनंदार्थी की आनंद दियंतु पुत्रार्थी की पुत्र दियंतु कन्यार्थी की कन्या दियंतु समस्त मनर वांछा पूर्ण करंतु। बोल आनंद एक बार अहोभाग्य यही एक कार्यक्रम स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। आज विषय रखा जायछि एक आदर्श परिवार। ये आदर्श परिवार निमंते हमर कर्तव्य कौन। साधारणतः आम आध्यात्मिक परिवेश आध्यात्मिक प्रवचन मान शुणुचे जो प्रवचन रे आम भाग नौचे से लक्ष्य रहुछि भगवान कथा किसी श्रवण कर। किंतु आज ये एक कार्यक्रम रखा जाए जो आम समाज आम परिवार को सुदृढ़ करवा संस्कारित करवा आदर्श परिणत करवा आदर्श परिवार रूपे गठन करवा एथिरे आम भूमिका कौन हम यही दृष्टि एक स्वतंत्र योजनाबद्ध भाव में एक परिवार योजना दि जाए। तेणु आम ये कार्यक्रम को श्रवण करवा नोट करवा आवश्यक स्तर परवर्ती अवस्था प्रश्नोत्तर माध्यम आलोचना कर। ओडिया गोटे श्रुति अच्छी वैकुंठ समान अटे से ही घर परस्पर स्नेह जही खाई निरंतर। ए घरटी हूँ वैकुंठ समान जो परस्पर स्नेह थाए से घर एक वैकुंठ सहित समान स्वर्ग राज्य। पुराण परिकल्पना स्वर्ग कोटि उपरे ना यही मर्त्य ही स्वर्ग निज परिवार ही स्वर्ग। तेणु जो परिवार में परस्पर स्नेह थाए बुझामणा थाए से परिवार ही स्वर्ग। यदि एक शास्त्रोक्त तथ्य दि जाए अति सुंदर भाव में धन्य गृहस्थाश्रम मनुष्य जीवन चारि आश्रम जो व्यवस्था अच्छी प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म पर ब्रह्मचर्य
तापरे गृहस्थ बा गार्हस्थ जीवन, तापरे वानप्रस्थ 52 वर्ष हेला परे संसार टिके दूर रहिबा वानप्रस्थ आश्रम, तदनंतर संन्यास आश्रम जारी आश्रम। तेणु गृहस्थ आश्रम को ब्रह्मचर्य रक्षा परे अतीतर थिला 15 वर्ष परे 16 वर्ष रे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। आजिकल समय परिवर्तन हो जाइए, 30 वर्ष को दे गला, कि प्रकृत नियम हूँ जेबे मनीष बीज प्राप्त हुए सक्षम हुए पुत्र संतान जन्म करिबारे एई अवसर रे शौर्ययुक्त होई 15 वर्ष रु 18 वर्ष भितर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करबा कथा। ताको एक आश्रम बोली कहै जाउछि। सेति पई शास्त्र कहूछि धन्य गृहस्थाश्रम सानंदं सदनं सुता सुधीय कांता प्रियतमा प्रियभाषिणी इष्टापूर्ति धनम स्वयं स्थितिरति संज्ञा करा सेवकाः आतिथ्यं शिव पूजनं प्रतिदिनं इष्टानं पानं साधु संग उपासते हि सततं धन्य गृहस्थाश्रम धन्य गृहस्थाश्रम। एक आदर्श परिवार परिकल्पना गोटे शब्द आम बुझीपर सानंदम सदनम से घर रे सदा सर्वदा आनंद लगी रही से कौन ना सुता सुधीय पुओ आउ झील माने ज्ञानी होते बुद्धिमान होते बढ़िया 1 नंबर पाठ पढ़ुते किए मेडिकल पढ़ुते किए इंजीनियर पढ़ुते किए बुद्धिमान होती ज्ञानी समाज को मार्गदर्शन कर आईएएस ऑफिसर तैयारी से बुद्धिमान हो केवल पाठटा बुद्धि नुह निजर स्थित प्रज्ञ बुद्धि प्रयोग कर धीर स्थिर होती बुद्धि की प्रयोगात्मक विद्या जना कांता प्रिय भाषिणी पत्नी प्रिय भाषिणी होती वचने का दरिद्रता मीठा कथा कहूथिबो कथा बा शब्दर प्रयोग रे परिवार रो मन को किणी पारि प्रिय भाषिणी आउ कौन होइतिबो ना इष्टा प्रति से घरे सदा सर्वदा इष्टंकर पूजा होती जो संप्रदाय लोक जे हुंतु ना कहीं निज संप्रदाय जे इष्ट अछंती अल्लाह हुंतु जीशु हुंतु भगवान कृष्ण राम शिव सतता विभक्त जे जो भगवान को पूजा कर से इष्टंकर पूजा होती प्रत्येक दिन इष्ट पूर्ति होती धनम स्वयं एवं तांकर धन ये दान होती ना इष्टंक अर्थ रे समाज अर्थ रे लोक सेवा अर्थ रे सामाजिक विचार संबंध रे स्थितिरति प्रज्ञा करा सेवकाः आउ कौन ना सेठी समस्त प्रति श्रद्धा थी जो सेवा सेवा हे यज्ञ कुंड समिधा समहम जले सेवा हूँ यज्ञ कुंड मु गोटे समिध भली जलिबी आहुति देला बेले जमती काष्ठ पड़ी आहुति दिया जाती मोर त्याग भाव थी से परिवार प्रत्येक प्रति त्याग आउ कौन ना आतिथ्य अतिथि सदा सर्वदा आसुथिबे अतिथि पूजा होउथिबो खाइबा बंदोबस्त रखिबो अतिथि घर को आसले स्वागत व्यवस्था थी घर को कुणिया आइले घर अधिकारी जो एटे मुह खोली दब आइले कुणिया कौन खाइबा स्त्री कहू हा बड़ विपद पड़ी गली ये केमती जल्दी जाते यहाँ हो पार तेणु अतिथि मानकर यदि व्यवस्था थी अतिथि पूजा हो आउ कौन हो ना आतिथ्य शिव पूजन शिवंकर पूजा हो अर्थात शिव मंगलमय निज निजर इष्टंकर सदा सर्वदा पूजा होती प्रतिदिन प्रत्येक दिन शिवंकर पूजा अतिथि आसुथिबे मिष्टान्नम पानम गृहे सुखाद्य मिलुथिबो सेठी अभाव नथिबो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं सदा सर्वदा माँ अन्नपूर्णा वास करिथिबे समस्त पे खाद्य पानीय व्यवस्था थी साधु संग उपासते आउ सब गुरुत्वपूर्ण घटना होची से परिवार रे प्रत्येक दिन साधु मानकर पाद पड़े साधु मानकर सेवा होथिबो पूजा होथिबो घर को साधु आसिला मात्रे पाद धोई दउथिबे एवं पाद पोछि दउथिबे पुत्र तुल्य रे वंदापना करी घर को आनी
ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଦେଇ ବସେଇ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୋଜନ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଉପାସତେ ହି ସତତମ୍ ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପାସନା ହଉଥିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏଇଭଳି ହେଇଥିବ ସଦା ସର୍ବଦା ମା ନିଜେ ଚିର ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ। এইଭଳି ଯେଉଁ ପରିବାର ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ, ସେ ଘରଟା ଘର ନୁହେଁ ଏକ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାକୁ ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏଇଭଳି ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ହଉ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ହଜାର ହଜାର କମ୍ପ୍ଲେନ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଆଜି ଆମ କତିକି ଆସେ। ଆମେ ବାବାଜୀ ହେଇଛୁ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାପୁନି ବାବୁଙ୍କୁ ଦିନେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାବାଜୀ ହେଲୁ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବାରର ଜଞ୍ଜାଳ ଆମ କତିରେ। ବାବା ମୋର ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାବା ମୋ ପିଲାର ଆଡମିସନ କେମିତି ହବ? ମୋ ବାବା ମୋ ପୁଅର ରୋଗ କେମିତି ଭଲ ହବ? ମୋ ବାପାଙ୍କର ରୋଗ କେମିତି ଭଲ ହବ? ଏ ହଜାର ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କର। ଅକାଟ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଖୋଲି କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆମରି ନିକଟରେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଘର ହେଇକରି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିବେ, ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଥିବ। ଏଇ ପରିବାର ହଉଛି ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ମା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘର ବାନ୍ଧିକି ରହିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳ ଉପରେ ଡାଳ ଅଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ଫୁଲ ଅଛି, ଫଳ ବି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପତ୍ର ତା କାମ ନ କଲେ ମୂଳ ବି ବଞ୍ଚିବନି, ମୂଳ ନଥିଲେ ପତ୍ର ବି ବଞ୍ଚିବନି। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସେ ମୂଳ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଚେରରୁ ଆସୁଛି। ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ବା ମୂଳରେ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ନ ଯାଉ, ଉଚ୍ଚରେ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ନ ଯାଉ। ମୂଳ ଦେଖିବ ଡାଳକୁ, ଡାଳ ବି ଦେଖୁଥିବ ମୂଳକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପରିବାର ଗଠନ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶବ୍ଦଟିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ, ମା ଝିଅ ଭିତରେ, ପରିବାର ଭିତରେ, ଦାଦା ପରିବାର ବଡାପ ପରିବାର ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଲାଗି ରହୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଝଗଡା ଲାଗି ରହୁଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ପରସ୍ପର ଉପରେ, କାହା ଉପରେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ। ଦିଟା ପରିବାର, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ବା ଭାରତୀୟ ପରିବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ପରିବାର। ବିଦେଶୀ ପରିବାର ହେଲା ଫିଟେଷ୍ଟ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭାଲ। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, କିଏ କାହା କାନ୍ଧ ଉପରେ ପାଦ ରଖି କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଭାରତୀୟ ପରିବାର ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମାର୍ଜ୍ୟମ୍, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବ, ସାରା ବସୁଧାକୁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ, ସାରା ବସୁଧାକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତିଆରି କରିବାର ବିଚାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର। ବିନ୍ଦୁଟିଏ ରହିଲା, ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, କୋଉଠି ଛାଡି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପରିବାରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ? ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ, ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଲ, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପରିଧି ତିଆରି ହଉଛି। ସେ ପରିଧିର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ବାପା, ବଡ ବାପା ଏବଂ ଆମର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ। କାହା ସହିତ କାହାର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ। ତାକୁ କହୁଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପରିବାର ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ନା, ଭାରତରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସର୍କସ ଖେଳ ଦେଖିବ। ଏ ସର୍କସ ଖେଳରେ ସେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଯେତେ ସବୁ ଖେଳ ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବହୁତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦଉଡି ଉପରେ ଚାଲୁଛି, ବାଡିଟେ ଧରିଛି, ବାଲାନ୍ସ କରି କରି ଦଉଡି ଉପରେ ଚାଲୁଛି, ପାଦ ଦେଇକରି ଚାଲୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ଲେଟ, ପ୍ଲେଟ ଉପରେ କପ୍, ତା ଉପରେ କଣ କଣ ଚାମଚ ଇତ୍ୟାଦି ରଖୁଛି, ପୁଣି କାଢୁଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ରିଙ୍ଗ ରେ ଚାଲୁଛି, ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ରଖି ଗୋଡ ଉପରକୁ କରିଦଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ। ଆରେ ଯଦି ଝିଅଟି ପଡିଯାଏ କଣ ହବ? ତଳେ ପଡିକରି ଛିନଛତ୍ର ହେଇଯିବ। କେତେ ଉପରେ ସେ ଚାଲୁଛି ଦେଖ, କି ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲୁଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଝିଅଟା ଖେଳ ଦେଖଉଛି, ଠିକ ତାର ତଳେ ଦି ଜଣ ଜୋକର, ସିଏ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଟୋପି,
क्रिकेट बैट धरिଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ପିଟି ଦଉଛି କିଏ ମଜା କରୁଛି ଛୋଟ ହସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ତାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ। ଯୋଉ ଝିଅଟି ଉପରେ ଖେଳ ଦେଖାଉଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେବେ ପଡିବି ନାହିଁ। ଯଦି ପଡିଯାଏ ଅକସ୍ମାତ ତେଣୁ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଣ ନା ଯଦି ଗଳି ପଡିଲି ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମୋ ତଳେ ଜଣେ ଛିଡା ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ସିଧା ସେ ଯାଉଛି ତାର ତଳେ ତଳେ ଏ ଜୋକର ଦି ଜଣ ଖେଳ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖେଇବା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ସେ ଝିଅଟି ପଡିଯାଏ ତାକୁ ଖପକିରି ଧରେ। ସେ ଝିଅଟି ଜାଣିଛି ମୁଁ ପଡିଗଲେ କେବେ ବି ମରିବିନି, ମୋ ତଳେ ଯିଏ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ମତେ ଧରି ନେବେ। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଲା ଯେ ସିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ ପଡିଗଲେ ମୁଁ ଧରିବି, ଇଏ ଜାଣିଛି ଯେ ତା ପାଇଁ ମୋ ପେଟଟା ପାଟଣା ରହିବ, ମୋ ଚାକିରି ଅଛି, ମୁଁ ଦି ପଇସା ପାଇବି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ସେ ତଳକୁ ଫଟକିରି ଗଳି ପଡିବ। ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପଡୁନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ସମାଜ ଏ ପରିବାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଗଠନରେ ମାର ଭୂମିକା, ବାପର ଭୂମିକା, ପିତାର ଭୂମିକା, ଜେଜେବାପାର ଭୂମିକା, ଜେଜେମାର ଭୂମିକା, ପୁଅର ଭୂମିକା, ଝିଅର ଭୂମିକା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଦୌଡ଼ିରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ, ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିଛେ। ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ତଳକୁ ଖସି ପଡିବା, ପଡିଯିବାଟା ସାର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛି ମୋ ସହିତ, ସେ ସେୟାର କରିବେ, ମତେ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇବେ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ସେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ବି ସନ୍ଦେହ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଦିନ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବରାବର କହେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଝଗଡା ଥିବ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନବ, କବାଟ ଦେଇଦବ, ଭିତରେ ବସିବ, ଧୁମ ଗାଳି ଦିଅ ପରସ୍ପରକୁ, ସମାଧାନ ସେଇଠି କରିଦିଅ, କବାଟ ଖୋଲି ହସି ହସିକା ପଦାକୁ ବାହାର, ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ବାପା ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିଜର ନିଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ କର, ସେ ଚାରିଟା କାନରୁ ଆଉ ଦିଟା କାନକୁ ନ ଯାଉ, ଚାରିଟା ଆଖିରୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଖିକୁ ନ ଯାଉ। ଘର ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ ଡୋର ଭିତରେ ଝଗଡା ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରସ୍ପର ସମସ୍ୟାକୁ ଲେଖି ରଖ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି କାମରୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା କଲନି ସେଇଟା କଲନି, ଏ କର ସେଟା, ବିରକ୍ତ ହେଇକି କଣ ଜଣା ପଡୁନି ସ୍ୱାମୀ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀର ବି ସେମିତି କାମ କରି କରି ଥକି ଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବେଳ ହୁଏନି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ, ତାଙ୍କ କାମ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ, ଘରର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ପିଲା ସହିତ ବସିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଡାକି ନେଲେ ସିଆଡେ ଚାଲିଗଲି, ଏ କାମ କଲି ସେ କାମ କଲି ସେ କାମ କଲି, ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ଯାଉଛି ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଘରକୁ ଗଲେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ପୁଣି ଆମ କାମରେ ଆମେ, ଘରର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରୁନା। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ବାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରୁ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, କିଛି ତା ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ କିଛି ବାହାରିବନି, ଏକଦମ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ସୂତ୍ର ମାତ୍ର ଟିକେ ସମସ୍ୟାରୁ ବିରାଟ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଡିଭୋର୍ସ ଯାକେ କଥା ଯାଏ। ଅନେକ ପରିବାର ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଚିରା ହେଇଯିବ ଯାଏ ସମାଧାନ କରି। ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଛୋଟ କଥାରୁ ଝଗଡା ହେଇଛି। କଣ ଝଗଡା? ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଧରି କାହିଁ ଗାଳି ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଏଇଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ। କୋଉ ଜାଗା ଗଲା ଡିଭୋର୍ସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା ସବୁ କହିଲେ। କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା କଣ, ମଝିରେ ସୂତାଟା ପଇଲା, ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ଦେଖେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି କହିବେନି, ତୁନି ପଡିବେ, ତମର ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ ସବୁ କହିଲେ। ମୁଁ ନୋଟ କଲି, ସରିଗଲା ଗୋଟେ ଆପଣ ଚୁପ ରହିବେ, ସେ ଇଏ ସବୁ କହିସାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ବସେଇଲି, ବୁଝେଇଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଘରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିଛ ନା? ହଁ, ଦେଶୀ କୁକୁରଟିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ନା? ହଁ। ତମ ପୁଅ ବି ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କଣ ସେ କୁକୁରଠୁ ହୀନ? ଯଦି କୁକୁରଟାକୁ ସ୍ନେହ ଦଉଛ ତାହେଲେ ମଣିଷଟାକୁ ସ୍ନେହ ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ? ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ବସିଲେ। ବାକି କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା, ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଚିରା ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବେଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଖରେ ମନ ଖୋଲି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଅନେକ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଅନେକ ପରିବାର ଉଜୁଡି ଯାଇଥାଏ, ଅନେକ ମାଙ୍କର ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛା ହୋଇଯାଇଥାଏ,
ଅନେକ କେତେକ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି କାଚ କାଢିକିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବି କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଶେଷରେ ସୁଇସାଇଡ ହିଁ ବାଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ର ବୁଝାମଣା ଯୋଉ ପରିବାର ରହିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଝାମଣା ବାପ ପୁଅର ବୁଝାମଣା ଭାଇ ଭାଇର ବୁଝାମଣା ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ତିଆରି ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ବୁଝାମଣା ନିଜ ନିଜର କାମ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଆମେ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରାରେ କେତୋଟି ପରିବାର ଉଦାହରଣ ଦବା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଶିବଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦେଖ ଶିବ ପରିବାର କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କୁମାର ସମ୍ଭବ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ସାଧନା କରିସାରିଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଏଇ ସମୟରେ ଶିବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ପଟୁ ବେଶରେ କହିଲେ ଦେଖିଆ ସତସତୀକା ସିଏ ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ଭୁଲ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏ ତପସ୍ୱିନୀ ତୁମେ ତ ଜଣା ପଡୁନା ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଚାଲିଲା ଶେଷରେ ହେଲା କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ତୁମେ କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରୁଛ ତୁମ ତପସ୍ୟାର କାରଣ ସପ୍ତ ପଦେଇ ନା ଉତ୍ତମ ସାତ ପଦ ରାସ୍ତା ଗଲେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସାତ ପଦ କଥା କଲେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ କାରଣ ମୁଁ ସାତ ପଦରୁ ଅଧିକ କଥା କହି ସାରିଲିଣି ତେଣୁ ୟାକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏକଥା କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ଲେଖା ଅଛି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାର ଥିବାରୁ ହେ ପାର୍ବତୀ ମତେ କୁହ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କର ପାର୍ବତୀ ସେଠୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ସୁନ୍ଦର ଡେଜିନେସନ ଦେଇ କହିଲେ ଏଇଭଳି ଯିଏ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାର ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗଲା ଶିବଙ୍କର ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଶିବ ନିଜେ ପଟୁ ବେଶଧାରୀ ଶିବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଏଟା ଅମଙ୍ଗଳିଆ ନଙ୍ଗଳାଟା ପାଉଁଶ ବଳି ହବ ସାପ ଧରିଛି ଏ ଧରିଛି ସେ ଧରିଛି ତମେ କାକାଇ ପାଇଁ ପିଛା କରୁଛ ମନରୁ କାଢି ଦିଅ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ସିଧାସଳଖ ଲେଟ୍ ଦି ବଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ବଟକୁ ବାହାର କରିଦେ ଦାସୀ ନହେଲେ ଇଏ ପାଟି ହଲେଇଲାଣି ଆଉ କଣ କହିଦବ ଶିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିବିନି କାନ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଏଇ ସମୟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ଅତିଥିକି ବାହାର କରାଯାଏ ନା ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି କହି ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ଶୈଳାଧିରାଜ ତନୟା ନ ଯଜୌ ନ ସ୍ଥିତୌ ଶିବ ନିଜର ବେଶ ଧରିକିରି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ସେଠି ଦେଖିକିରି ଚକିତ ହେଇଗଲେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ହେଇଗଲେ ଲଜ୍ଜା ଅବନତ ଶିର ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ ଦେଲି ଶିବଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖ ଶିବ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚମଡା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସାପ ଅଣ୍ଟାରେ ବେଲ୍ଟ ବେକରେ ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ହଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ଏ କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରିବେନି ତଥାପି ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଗତା ପ୍ରାଣ ମଶାଣିରେ ରହିବି ଖପରାରେ ଖାଇବି ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଛ ତଳେ ରହିବି ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ମୂଷା ବାହନ ଜଣଙ୍କର ମୟୂର ବାହନ ମୟୂରର ବୈରୀ ହେଲା ସାପ ମୟୂର ଯଦି ପୁଅ ଆସୁଛି ବାପ କତି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ସାପ ଜୀବନ ବିକଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏଟା କପଡା ଖସି ପଡୁଛି ଶିବ ଲମଳା ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ବାଘର ଛାଲ ପାଖରେ ଅଛି ବାଘ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହନ ହେଲା କିଏ ସେନା ସିଂହ ନନ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବାଘ ଡରୁଛି ବାଘକୁ ଡରି ଯାଉଛି ନନ୍ଦୀ ଇଲୋ ଗୋପାଲ ବାଘ କାଳେ ଖାଇଯିବ ସେ ଦୌଡି ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ବି ପାଖରେ ରହୁଛି ପରସ୍ପର ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ସାପ ମୂଷା ସାପର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ମୂଷା କିନ୍ତୁ ସାପ ମୂଷାକୁ ଖାଉନି ମୂଷା ସାପକୁ ଡରୁନି ସାପ ମୟୂରକୁ ଡରୁନି ମୟୂର ସାପକୁ ଡରୁନି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆବଦ୍ଧ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଆମ ଆଦର୍ଶ ପରିବାରରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ନେହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକରି ଚଳିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିବାର ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଢୁଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ତା ସହିତ ଭଉଣୀ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆବଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହଉଛି ଭଉଣୀକୁ ନେଇକରି ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଈର୍ଷା କରିବା କଥା ଈର୍ଷା କଲେ ବି ମନର ରାଗ କାହାକୁ କହିପାରିବିନି ମନର ରାଗକୁ ମନରେ ରଖିବି ଶେଷରେ ରାଗ ସାରିବି କାହା ଉପରେ ନା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି ଯେହେତୁ ଦେଢୁଶୁର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯାଇକିରି ସେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏ ରଥରୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆବେଗକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଦରକାର ତାର ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସିଧାସଳଖ ଝଗଡା କରିପାରିବି ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବାସ୍ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡିକି ଯାଇକି ସିଧା ଦେଢୁଶୁର ସହିତ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି
फेरी मंदिर को अभिमान भी करिसंती किंतु स्वामी की पुणी आसिसंती स्वामी भी तांकर मानभंजन करुसंती उभयर संपर्क देखो जाइथिली बोली निश्चय मो स्त्री रागिथिबो पाट खंडे आनिक दौरान लांच दौर दासी को कबाटा खोली दियो मु जाए गला पर भी से कथा हेबे मानवीय लीला कि अद्भुत स्वामी स्त्री झगड़ा केमिति समाधान करिवो ता उपाय सत्य जेमति कहि दिया जाइछि कोथिरे ना लक्ष्मी पुराण रे हाड़ी घरे जाए लक्ष्मी पाण घरे जाए शौचन होई बड़ मंदिर को जाए देखरे कन्हाई तोर भारी जार गुण शौचन होई जाए बड़ मंदिर नहीं देख देख से कोठी अछि चंडाल घर को जाइछि ताको बाहर कर दे मंदिर आदेश हे जगन्नाथ कौन कले कहले भाई तो कहले मानिया को पड़ो बुझेले भी लक्ष्मी बुझीबेनी तेणु टे छल ना कले कहले ठीक अच्छे भाई भी बुझे मो स्त्री भी बुझीज तुमको जावाक हम केते सुंदर व्यवस्था जगन्नाथ परिवार लक्ष्मी कहते कौन कर तुम स्थान ना जावाक पड़ो कहले जदि एक कथा ताल गोटे काम कर मत छाड़ पत्र दे दियो डिवोर्स लक्ष्मी देवी कहउछंती प्रभु मुख चाई छाड़ पत्र दे मते दियो घौड़ाई जगन्नाथ हसी देले कहले लक्ष्मी मो परिवार तुम एक कथा चिंता करि पारुछ मु कोन छाड़ पत्र देई पारे तुम बोली स्त्री की जगन्नाथ कहउछंती लक्ष्मी मुख चाई आंभ जात करे छाड़ पत्र चले नाही ये हूँ परिवार छाड़ पत्र पुणी लक्ष्मी जाइंती व्यवस्था कष्ट भोगी दी भाई पुणी जाकि पहुंचन से लक्ष्मी पाखरे कहते भिक्षा दियो जाति अजाति प्रथा को उठे देवा परिवार गोटे नियम को लागू करने दी भाई की परिश्रम करते दंड पाई मातृ जाति की सम्मान देवा भीतर केते सुंदर भाव व्यवस्था करा परिवार आदर्श परिवार जो परिवार में छुआछुती भावना नहीं चाकर प्रति भी सम्मान सेवकारी प्रति भी सम्मान परस्पर समन्वय परस्पर अंडरस्टैंडिंग सामान्य भूल है केते बड़ कथा है जगन्नाथ लक्ष्मी को भीतर आम कथा सार मनीष शेष कौन कौन है ना जाई लक्ष्मी चलो से कथा है परिवार शपथ करिया पड़ो ना कौन शपथ करी चंडाल हस्तु ब्राह्मण छड़ाई खाइबे प्रसाद पाइन हस्त जले न धोइबे प्रभु जदि यही शपथ कर एक परिवार भीतर हमको आदर्श विचार को नेबाक पड़ो पुराण परंपरा भितर आम परिवार को परस्पर डेडिकेशन परस्पर त्याग से त्याग नहले परिवार का आदर्श तैयारी हम छोट छुआ भी त्याग अच्छे गोटे छोट उदाहरण देवी गोटे पुओटे तार देखा है व्हाट्सएप छाड़ी थाए से स्कूल रू आसिक घरे पियाज रसुण आलू सब लगे शीत दिन सी तोली आनिक घरे पुरे दौर पियाज मु तैयारी करी गोटे छोट छुआटे सप्तम अष्टम पाठ पढ़ुची परिवार तार अवदान धान बिलर गोटे आनी मलिक से धान को आनिक से रखुची परिवार मु भी मोर भी अवदान मोर भी डेडिकेशन बिंदु बुंदे जल स्त्री ता सेवा करुच्ची स्वामी ता सेवा करुच्ची समस्ते परिपूर्ण करुचंती गोटे फूलर सब पाखुड़ा को परिपूर्ण कर परस्पर त्याग सब सहिबा को पड़िबो गोटे परिवार को तैयारी करिया निजन कर अच्छा आ गोटे देखिबा रामायण भीतर किभली भाबरे सुंदर आदर्श परिवार निमंते कि गोटे छोटिया उपदेश तो भरपूर होइकि अछि गोटे गोटे नमूना दउछि कारण मो पय मात्र समय अधघंटा अछि तापर कोन हेति ना जेतबेले जाउचंती राम सीता लक्ष्मण वन भीतर को एई समय सबरुणी माने पानी काढुचंती सबरुणी माने प्रश्न करूचंती सीता देवी को पानी पेपा पे शोष दियो तुम स्वामी किए राम आ लक्ष्मण दी जण जाइछन सबरुणी माने प्रश्न करिचंती सीता देवी के लाजे जाइछंती वर्णना करी कहउचंती आगरे गौर सुंदर देश जटा धरिचंती छोट गोटे धनु धरिचंती आम आड़ को तिर्यक दृष्टि जी चाहते से मोर देवर लक्ष्मण एक कथा को लाजे स्वामी परिचय पचरा है
କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜଣକ ମୋ ଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଜଣକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସବରୁଣ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ହାଲୋ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଭାବ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, କି ଆଦର୍ଶ, କି ବିଚାର। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଆଜି ଆମ ପରିବାରର ସାନ୍ଥଣାକୁ ଆମେ ପଦାରେ ପକେଇ ଦଉଛୁ। ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛି, ଝିଅ ମାନଙ୍କର, ବୋହୂ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଘରର କୋଣରେ ସାଇତି ରଖିଲେ 2 ଗୁଣା ବଢିଯାଏ। ସମୟ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ କେହି କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, କଲର ଧରୁଥିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମା କଣ କରୁଛି, ଛୋଟିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଇ ଝିଅକୁ ନଙ୍ଗୁଳି ଫଟୋଟିଏ ଉଠେଇକିରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ, ଫେସବୁକ ରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଛାଡି ଦଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କେତେ କମେଣ୍ଟ ଆଇଲା। ଯେତେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମା ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଝିଅ ବି ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଇଏ ଆମ ପରିବାରର କଥା। ଓଡିଆର ମାଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇ, ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟିଏ ଲଗେଇ, ପାଦରେ ନୁପୁର ଲଗେଇ, ଲାକ୍ଷା ରସରେ ପଦକୁ ରଞ୍ଜିତ କରି, ମୃଦୁ ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ ପଦଟିଏ କହିଲେ ମା ବୋଲିକିରି ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବ ଆସିବ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କାହିଁକି ମୋ ମନରେ କାମ ବିକାର ଆସିବ? କାହିଁକି ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହବ? ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଦର୍ଶରେ ତିଆରି କଲୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପିତା ମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିବାରକୁ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଛୋଟ ବେଳୁ ବାଲ୍ୟ କାଳୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗତ ଥରକ ଯେଉଁ କାଳାଂଶ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଆମ ଶିଶୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଆମେ ଛପେଇଛୁ। ସେ ବହି ନେଇକିରି ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଦିନ ବିନ୍ଦୁ ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ସେଇ ଦିନଠୁ ପିତା ମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ସେ ପିଲାଟିକେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ। ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ବିନ୍ଦୁ ସଞ୍ଚାରରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା କଣ କରିବେ, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବେ, 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବେ, ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବେ, ଘରର ପରିବେଶ କେମିତି ରହିବ। ତାହେଲେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଘରର ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଘର ଭିତରକୁ ଜଣେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଜାଣିଯିବ ଇଏ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ଆଶ୍ରମ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୁଡ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସୁଥିବ ତା ଭିତରେ। ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଚପଲ ଗୁଡିକ ଲାଇନ ହେଇକି ଯଥାସ୍ଥାନ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ, ଚଉରାଟିଏ ଥିବ। ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଅଛି। ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ଏବଂ ସେ ଘରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିବ। ପାହାଚ ତଳେ ଠାକୁର ନୁହେଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସମିତି ପାଇଁ ଘର ଅଛି, ଠାକୁର ରହିବେ ପାହାଚ ତଳେ, ଆଉ ପାହାଚ ଉପରେ ଚପଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ପରିବେଶ ହେଲା। ଘରେ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଦି ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଘର ଉପରେ ଏକ ଗେରୁଆ ପତାକା ଉଡୁଥିବ। ଘର ଭିତରେ ରହିବାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ ହେଇ ଜିନିଷ ରହିଥିବ ଏବଂ ଘରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସବୁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରହିବ। ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତୈଳଚିତ୍ର ଲଗା ହେଇଛି। ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଗୁରୁଜୀ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଜୀ ବୋଲେ ମା ଜଣକ କିଏ ଏଠି? ସେ ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାୟ କରିସ୍ମା କାପୁରର ଫଟୋ। କହିଲେ ଓହୋ ସେଇ ଦେବୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କରିସ୍ମା କାପୁର ଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଏଠି କାହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ 2 ଥର ପଚାରିଲାଣି ଏ ମା ଇଏ କିଏ? ଏ ନଙ୍ଗୁଳି ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଣ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ କରିବେ? ଆଉ କିଛି ସେ କହିଲେନି, ଫଟୋଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିରିଦେଲେ। ଘର ଭିତରର ବାତାବରଣ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ଘରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଛି, ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛ, ପୁଅ ପଚାରୁଛି ବାପା ଇଏ କିଏ? ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଗୀତା କହୁଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ତା ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିବ। ମୁଁ ବି ହେବି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ। ଟାଇଗର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ବୀର ଦାମୋଦର ସାବରକର, ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମଦନଲାଲ ଧିଙ୍ଗ୍ରା, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲା କେବେ ବହିରେ ବି ପାଠ ପଢିନା। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଫଟୋକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବନା ତିଆରି ହବ। ଘର ଭିତରେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ଘରେ ଧୂପବତୀ ଦଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ଧୂପ ବଦଳରେ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଗୋଟିଏ ବଳିତା ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜବତୀ ଆଗେ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଧୂପ ନଥିଲା। ଧୂପ କେମିକାଲର କନସେପ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବତୀ, ସେ ବତୀ ଜଳିବ, ବତୀ ଲିଭିଗଲେ
जो बाष्पटा घर भितर खेले ही जाउची जहा जहा नाकरे बाजिबो ता दिहरे एंटीबायोटिक भाव तैयारी करिवो रोग निरोधक शक्ति बढ़ेबो एक कथा विज्ञान कहूची गोटे खाली बत्ती टे जाली देले केते लाभ चौरा गछरे जदि पानी टिके दिया जाई आम मुंडिया मारुचे सेतुर बाहरुथिबा ऊर्जा नासा वाट देकी देह भीतर को प्रवेश करूची संध्या बेले बत्ती टे चौरा पाखरे जाली मुंडिया मारिले सेतुर बाहरुथिबा ऊर्जा नासा वाट दे देह भीतर को जाउची अनेक रोग को से भल कर दे पारु घरे घरे गायटीए रखा है गो सेवा गो पूजा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं ता सहित घर बाड़ी रे केतोटी आयुर्वेद गछ गुड़िक लगाई छोटिया छोटिया गछ केतोटी जो गछ गुड़िक मनुष्य अत्यंत उपादेय रोग है माने आम संगे संगे दौड़ू मेडिकल सत्य जमी यार प्रत्येक अणु परमाणु खाली एलोपैथिक मेडिसिन गत थर आयुर्वेद छोट छोट रोग पे घरे वैद बा घरे पत्र गुड़ी व्यवहार करते गंगशिउली पत्र 5 प्रकार ज्वर को भल करे देहर दरज को भल करे गंगशिउली पत्र 7टा आनिक गोलमरीच पकई छेचिक रस पे दिंतु काश होते महू मिसेक पे दिंतु अदा सहित महू मिसेक पे दिंतु जस्य माता नास्ति गृहे तस्य माता हरित के जार घरे माँ ना हरिटा टे दिंतु ए घरे घरे आदर्श परिवार माने आपण बाड़ी रे चतुर्पार्श्व तुलसी गछ थी कला तुलसी राम तुलसी इत्यादि इत्यादि जो तुलसी अच्छी कृष्ण तुलसी राम तुलसी कला तुलसी टा बेसी उपादेय जदि चारिपट जाक तुलसी गछ अच्छी से बात दे जदि नाग साप भी आसुची सी तार मन भर विष प्रक्रिया को हरण कर दिए से दर्शन कर तुलसी गछ एत प्रभाव आध्यात्मिक दृष्टिकोण विचार कले कौन से अशरीरी आत्मा का भीतर प्रवेश करें घर उत्तर पाखरे लिंब गछ रखिले जदि से लिंब गछर पवन घर उपर प्रभाव पकेब दक्षिण पार्श्व थिले दक्षिणा पवन सहित लिंब गछर पवन जदि देह में बाजिला ताले देह में कौन प्रकार विसुतिका इत्यादि हाड़फुटी आदि रोग हम से गछर एत प्रभाव घर चतुर्पार्श्व कौन वरुण बेल गछ थिले ता मध्य अत्यंत प्रभाव पकाए तुम आम के चिंता दरकार ये गछ गुड़िकर प्रभाव आम पड़ो घरटा रखा परस्पर स्नेह आदर जत्न सहकार रखा दरकार आयुर्वेद ठू आरंभ कर घर परिवेश को सजे रखा सब बड़ कथा हूँ घर में परस्पर सहित सम्मान परस्पर सहित आदर श्रद्धा जो घरे जेजे बापा जेजेमा सम्मान ना से परिवार आदर्श परिवार गोटे दुटा उदाहरण दी बाणी विराम देवी समय हो गला गोटे परिवार रे गोटे बुढ़ा बाप को ता पुओ जमा पचारूनी सब बेले गाली गुलज करुची विरक्त होची बुढ़ा चली पारुनी किंतु नाती ताको भारी भल पाउची अर्थात नाती जते बेले भल पाउची दिने ता बापा माँ चिंता कले बुढ़ाटा राउ 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 होती रोजगार ताकू नहीं छाड़ी दे आस केमिति नबा शेषे ता पुओ चिंता करी गोटे टोके आनिला ता स्त्री की कहिची जे मो मुंडू को दियो जेज जो जाऊे रेडियो नाटकटा दौला आप शुणी नाती कौन जेजू कुआड़े नौच बापा मुझे नौची जात्रा देखेगा जेज पुणी आसवे ना से जात्रा देखिए मन शांति हेले आसवे नाती भल पाए बोली जानते नाती को लुचेले जेज कुंडे ठीक बाहर नाती कहला बापा टिके रुह ना कौन ना जेज को तुम्हें जात्रा देखे नौच जदि जेज को जात्रा छाड़ी आस टोकेटा को पुणी आण टोकेटा कौन हम ना तुम जो बुढ़ा हो तुमको एमती टोके रे बसे कि यात्रा देखा छाड़ी आस मुंड थरला हाथ थरला धर 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 शिरोमणि धर धर कहीकि पुणी टोके ओह्ल थोदेले जेज रही घरे सतिया वृद्धाश्रम बुढ़ा लोकटी बसी मुंड आंसी दौर बापा तुम वृद्धाश्रम तो रहा भाया देखा होनी कांदी पकेले आखिर धार धार लुह बही जाऊे बाबा 4 पुओ 4 बोहू पुओ बांगालोर रे सफ्टवेयर इंजीनियर अच्छी कि आप वृद्धाश्रम रहिले ना बुढ़ी मरीगला जिते फोन कली कहीं आसिलेनी शेष जगह खंडक बिक्री कर स्कूल को दान कली वृद्धाश्रम बोल चल जा बुझेदेवी पुओ मान कहले से नर्क को जीवी ना चिंता कर आदर्श परिवार गठन करने बाप केते परिश्रम करते धन संपत्ति देती किंतु आज शेष वृद्धाश्रम ये वृद्धाश्रम कनसेप्ट बदल दिया दरकार आज चतुर्थ आश्रम से परिवार आमर व्यवस्था थी वानप्रस्थ आश्रम अर्थात आमे समय जो अतिक्रांत हो
आम एक दिव्य आश्रम बानप्रस्थ आश्रम रहिबा परिवार दायित्व पुओ झील को दे टेंशन फ्री है से काम रही आम अजथा इंटरफेयर करिबारु आम मुंडर टेंशन बढ़ुଛି जेजे बापा जेजे मामा ज्ञानी तांकर प्रज्ञा शक्ति परिवार पे आवश्यक अमिताभ बच्चन गोटे पिक्चर मन ए बोध हुए सूर्यवंशी कौन से पिक्चर न तांको पुओ मानक पई से कहिसंत लास्ट स्पीच रे छेनी पत्थर की व्यतीत कोई पत्थर मूरत बन नहीं सकेगा बहुत हार्ट टच होता विषय बाप माने पुओ मान को आकट करते गाली दियंती पुओ माने बाप मान को मन रखंतु शिल्पीटीए जाउची पत्थर खंडे पड़ीची रास्ता कड़े तापर कुकुर मुतुची पाद चलिक किए जाउची पत्थर गोटे आनिला धोई धाई देखला चिकण पत्थर टीए लिहण धरी मुगुर बाड़े चली मूर्ति तैयारी करुच्ची ठक ठक आवाज आसुची पत्थर कहूची मरीगली 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 मत छाड़ी दियो किंतु शिल्पी छाड़ू ना पूरा मूर्ति तैयारी होगला मंदिर में स्थापन करुचंती जेतले ताकू क्षीर तुलसी फूल लहुणी भोगराग करा जाई लक्ष कोटि कोटि लोक मुंडिया मारुचंती दूररू थाई शिल्पी देखुची धन्य हेली हे ठाकुरे यही मूर्ति केते आनंददायक होईची सेतिक मूर्ति बुझुची जे शिल्पीर लक्ष्य कौन थिला प्रत्येक बाप मां जन शिल्पी प्रति बिना कारण से पिला मान को केबे गाली दियंतनी ताकर खराब गुण को गाली दियंती हृदय भितर कठोर श्रद्धा थाए तांको प्रति तेणु पुओ माने बाप मां को सासु ससुर को बहु माने भूल बुझिबे ना सेमानकर गाली तुमको तैयारी करबा पई गोडे गोडे जगिबा पई बाहर लोक केबे तुम भूल कहबे सही माने तुम भूल कह जेतबे तुमे मूर्ति भली मंदिर रे पूजा पाइबो तुम आनंद देखि तांको आखिरु आनंदाश्रु दिठपा बोही जाउतिबो पुरीटीए कंप्लेन कला सरपंच पाखरे मो पुओ केमती मारी करी पिठी खंडिया करछि देखो लंब हेकरी दाग पड़ि पुरी कथा अनुଯାୟୀ बांधी करी अणा गला विचार हला सरपंच कहले ताकू चारि पहाड़ पीट तापर पुलिस रे दवा बाड़िया को जाउचंदी बुढ़ी उठी आसिक जोगणी खा तू किए रे मो पुओ को मारिया को कुंढे करी धरी भो भो कांदिला मु एही पे तते कहिथिली अरे तू कहलु कंप्लेन कलु भल मंद पुनी ना मो पुओ को जे हाथ दब खबरदार समस्त आश्चर्य ये होची मां हजार कष्ट सही जे ता जीवन रे पिला को मनीष करे से होची मां परिवार रो मेरुदंड सदृश जीवन जातर दुख को सही सही से तैयारी करिछि निज जीवन सुख सलिता को तिल तिल करी जाली विश्व हिते जे निश्चय साजिला आसीथिला अवतरी परिवार पई हमर समस्त अवदान रहिबा दरकार जा फल कि से परिवार एक आदर्श होई जीव ए आदर्श परिवार रे हम समस्त एक दिव्य जीवन को अनुभव करिबा जेमति विभु पूजा होउथिबो जेमति साधु संतंकर प्रभाव रहिथिबो जेमति पिला माने परस्पर स्नेह रे आबद्ध होइकि रहिथिबे से परिवार एक दिव्य परिवार होइथिबो चंदन हे इसी देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम हे हरवाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम हे बच्चा बच्चा राम हे बच्चा बच्चा राम जय जगन्नाथ आज मोर विषय में समाप्त करुच्ची समय हो जाइए या प्रश्न कार्यक्रम हम पुणी आपण मान फेर नौची बाबुनी बाबू पाखक ये कार्यक्रम संचालन करुँच समस्त को नमस्कार कोटि कहबार त्रुटि थे समस्त मत क्षमा हरि ओम हरि ओम।